soil management under agroforestry systems. So in this chapter, we are going to discuss about the soil, what are the degradation of the soil, what are the status of the soil in agroforestry systems, and what are the management practices adopted by different agroforestry systems, and what are the measurable the practices, the most measurable practices under agroforestry systems. So the first move into the micro content. Micro content in the chapters, so we learn approaches of the soil water conservation, and second, soil fertility management. First, moving into introduction. What is soil conservation? Soil conservation, simply soil water conservation or soil conservation. Soil conservation is a combination of the practices used to protect the soil from degradations. Soil को जो हैसियत बिग्रेको छ, हैसियत बिग्रिने, डिग्रेडेसन भनेको हैसियत बिग्रिन्छ, सोइलको केही हैसियतहरु बिग्रिन्छ भने त्यो हैसियत बिग्रेको सोइललाई, माटोलाई, मट्टीलाई हामीले कसरी सुधार्न सकिन्छ र त्यसको विभिन्न प्र्याक्टिसेस, we have several practices used in soil conservation. So this is a combined form like soil conservation. All combining form of all the practices is called soil conservation. The agroforestry systems are generally preserve the perceived to be sustainable and to enhance the soil properties. The growing trees conjunction with the annual crops or pasture is believed to provide a more thorough plant covers to protect the soil from erosion and deeper or more prolific root systems to enhance the nutrient cycle. So in earlier class, so we have learned about the measurable, what the desirable characteristics of the agroforestry species, and one of the characters is the agroforestry species should be deep-rooted. So, this deep-rooted species anchor the root systems, anchor the soil, its periphery, around the periphery of its the coverage. So, one of the most widely acclaimed advantage of agroforestry is its potential for conserving the soil and maintaining its fertility and productivity. यसको सोइलको फर्टिलिटी उत्पादकता फाइदा चरक नै छ. It is now widely believed that agroforestry holds considerable potential as a major land management alternative for conserving soil as well as maintaining soil fertility and productivity. Science, so there is a difference in soil fertility and productivity. The fertility is the capacity of soil, and the productivity of yield is related to yield. So appropriate agroforestry systems improve the soil physical properties, maintain the soil organic matter, and promote the nutrient cycling. It is also frequent mentioned that agroforestry systems require less processed input and can reclaim degraded land in the tropics as well as other ecoregions. Next, soil water conservation. What is basically soil conservation? Soil conservation is equal to maintenance of soil fertility. Soil fertility को maintenance गरेको त्यसको कायम राख्ने जो soil को माटोको उर्वरा शक्तिलाई हामीले कायम राख्ने कुरालाई नै त्यो करिब soil conservation को equal हुन्छ भन्ने हो. It requires control of erosion. Control of erosion, पहिला erosion को क्षय नियन्त्रण गर्ने र maintenance को organic matter जहाँ हामीले विभिन्न माटोहरुको वेम छ, organic matter छ, त्यसको हामीले यथावत राख्ने, त्यसलाई बिग्रिन नदिने. The soil physical properties, हामीले भौतिक जो माटो संरचनाहरु छ त्यसलाई पनि हामीले बिग्रिन नदिने. Maintenance of nutrient, अरु न्युट्रिएन्टहरुको विभिन्न खालका हाम्रो एसेन्शियल न्युट्रिएन्ट
जो 16-17वटा इसेन्सियल न्युट्रिएन्टहरू छन् तिनीहरूलाई न्युट्रिएन्टलाई हामीले धौत राख्ने, अभोइडेन्स अफ द टक्सिसिटी, विभिन्न खालको हाम्रो एलिडोप्याथिकहरू, टक्सिसिटिज, विभिन्न खालको बेकार हामीले जुन खराब गर्ने चिजहरू छ तिनीहरू हानिकारक चिजहरू छ तिनीहरूलाई हटाउने अथवा तिनीहरूलाई अलिकति त्यसलाई कम गर्ने खालको नीतिहरू जो छ त्यो सबै प्र्याक्टिसहरू छ सोइल कन्जर्भेसन प्र्याक्टिसेस छ. A broader field is that of soil and water conservation, since reduction in water loss through the runoff is integral part of the soil conservation. So sustainable land use. So it is a part of the soil conservation. So what is the sustainable land use in agroforestry? The agroforestry part of the sustainable land use. In particular, land use agroforestry practice is practiced is done to perform. So what the sustainable land use? Sustainability as applied to the land use is a more general concept than the earlier soil and water conservation or the conservation of natural resources as a whole and has been variously defined. It is essential feature is the link between conservation and production. यसले के हुन्छ कन्जर्भेसन र प्रोडक्सनलाई हामीले जोड्ने एउटा पुलको रूपमा पनि काम गर्छ. सस्टेनेबल ल्यान्ड युज इज दैट व्हिच अचिव्स प्रोडक्सन कम्बाइन्ड विथ कन्जर्भेसन अफ द रिसोर्सेस अन व्हिच दैट प्रोडक्सन डिपेन्ड्स, देयरबाई परमिटिङ द मेन्टेनेन्स अफ प्रोडक्ट. प्रोडक्सनलाई यसले इन्हान्स गर्छ, रिसोर्सलाई कन्जर्भ गर्छ र अल्टिमेटली प्रोडक्टिभिटीलाई यसले के गर्छ र यसलाई एक्सलरेट गर्छ. Expressed as a pseudo equation, just not it is a real equation, but a pseudo equation. The sustainability equal to productivity plus conservation of resources. That means the sustainability land use systems. For the land use systems to be sustainable requires conservation not only of the soil but of the whole range of resources on which production depends. Harvesting of forests must not exceed rates of the regrowth of, for example, and there are the wider considerations such as that of land tenures. However, the most direct and primary requirement for sustainability is to maintain the soil fertility. So हामीले के भने एउटा सोइलको कन्जर्भेसन गर्ने हेतुले जुन काम गर्छौं भने सोइलको सोइल फर्टिलिटी मेन्टेन गर्नु नै सबभन्दा सस्टेनेबिलिटीको पार्ट हो देखिन्छ. What are the beneficial effect of agroforestry system on soil and water conservation? Soil and water खास गरेर हामीले माटोमा यसका खासको एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टमको के खालको हामीले फाइदाजनक असरहरू पर्दछन् भन्ने हामीले छलफल गर्छौं. रिडक्सन अफ द सोइल, फर्स्ट नम्बर 1, रिडक्सन अफ द सोइल, लसेस अफ द सोइल एज वेल एज न्युट्रिएन्ट थ्रू द रिडक्सन अफ द रन अफ माटीको सतही जो रन अफ कन्डिसन छ, जो सतहमा पानी बग्ने अवस्था छ, जसले इट एक्सलेट फ्रम द इरोजनलाई सोइल इरोजनलाई प्रभावित गर्दछ, बढावा दिन्छ, त्यसलाई हामीले कम गर्न सकिन्छ. द सेकेन्ड, एडिसन अफ द कार्बन एन्ड इट्स ट्रान्सफर्मेसन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेसनको कुराहरू छ र त्यसपछि ट्रान्सफर्मेसनको थ्रु द लीफ, ट्विग एन्ड बार्क होल एक्सेट्रा. यो विभिन्न पात, आगा, बोक्रा यिनीहरूबाट पनि कार्बनको कुराहरू ट्रान्सफर हुन्छ, कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन हुन्छ. द नाइट्रोजन इन्क्रिजमेन्ट बाई फिक्सेसन अफ nitrogen by nitrogen fixing trees, shrub, etc. Nitrogen fixation, leguminous, most of the leguminous crops help in nitrogen fixation. The improvement of the physical condition of the soil, such as the water holding capacity, पानीको कति होल्ड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, पानीको होल्डिङ क्यापेसिटी, वाटर होल्डिङ क्यापेसिटी, पर्मिएबिलिटी एन्ड ड्रेनेज एक्सेट्रा, यिनीहरूमा पनि के फिजिकल कन्डिसनलाई पनि सुधार गर्छ. रिलिज एन्ड रिसाइक्लिङ अफ न्युट्रिएन्ट बाई इफेक्टिङ बायोकेमिकल न्युट्रिएन्ट साइक्लिङ, more microbial association and addition of more root biomass. Agroforestry systemले यसलाई इन्हान्स गर्छ, माइक्रोबियल कन्डिसनलाई,
माइक्रोब्सहरूलाई यसले इन्हान्स गर्छ र मोडरेटली इफेक्ट अन द एक्सट्रिम कन्डिसन अफ द सोइल एसिडिटी एन्ड अल्कालिनिटीलाई एक्सट्रिम अम्लीयपना र क्षारीयपनाहरूको लागि त्यसले एउटा नियन्त्रण गर्ने कामहरू नर्मल कन्डिसनमा ल्याउने कामहरू गर्छ लोवरिङ इफेक्ट अन द वाटर टेबल इन एरियाज वेयर द वाटर टेबल इज हाई वाटर टेबल एकदम हाई छ भने वाटर लेभललाई एउटा कम गर्ने त्यसलाई न्युट्रलमा ल्याउने कामहरू पनि अलिक सजिलो हिसाबले वाटर टेबलमा पनि यसले वाटर कन्डिसनलाई पनि मेन्टेन गर्ने वाटर होल्डिङलाई पनि काम गर्ने यसले गर्छ द नेक्स्ट प्रोपर्टी फर इरोजन कन्ट्रोल द इरोजन कन्ट्रोलमा हामीले खास गरेर यसले अलि महत्त्व नै राख्छ धेरै महत्त्व राख्छ त्यो हुनाले फङ्सन द ट्री एन्ड स्ट्रब इन इरोजन कन्ट्रोल कुड बी डाइरेक्ट एन्ड सप्लिमेन्टरी सो इन इरोजन एन्ड सोइल बेसिकली सोइल इरोजन सोइल एन्ड वाटर इरोजनमा basically agroforestry systems help in to control the soil and water erosion. The first direct use to increase the soil cover by litter and pruning. Pruning the by litter यसले गर्दाखेरि soil को increase गर्ने क्षमता soil coverले soil को बाहिरको fragmentation हुन्छ to provide the partially permeable hedgerow barriers हामीले जो दायाँ बायाँ hedgerowहरू लगाउँछौँ विभिन्न ट्री को हेज बिचमा एग्रिकल्चरको दायाँ बायाँ जुन अलि ठुलो श्रबी टाइपको ट्री टाइपकोहरू रुखहरूको विभिन्न 2टा लेयरको अथवा 3टा रोको हामी लगाउँछौँ त्यो भनेको एक किसिमको एउटा ब्यारियर हुन्छ त एउटा प्रोटेक्ट गर्छ टु लिड टु द प्रोग्रेसिभ डेभलपमेन्ट अफ ट्याक्स हामीले गराहरूको सुधार हुन सक्छ दोस्रो सोइल accumulation of slopes of the hedgerows to increase soil resistance to erosionलाई यसले मेन्टेनेन्स गर्छ यसले रेसिस्ट गर्ने खालको हुन्छ र अर्ग्यानिक म्याटरलाई यसले कन्ट्रोल मेन्टेनेन्स गर्छ सप्लिमेन्टरी युजमा टु स्टेबलाइज द अर्थ स्ट्रक्चर बाय द रूट सिस्टम रूटको एङ्करिङ गरेर बाय एङ्करिङ द रूट अराउन्ड द इट्स पेरिफेरी कभरेज and it helps in stabilize the structure of the soil to make productive use of the land occupied by erosion folks. And the region for soil water conservation approach. What are the soil water conservation approach? Why this region? Why soil water conservation approaches are essential, and why these approaches are needed? So there are the very different causes and different regions, different essentiality. First, the degradation of the natural resource through the soil, water, forest, and climate is a major problem in modern agriculture, out of which the soil and water degradation occurs. Third, sustainability of agriculture, because decline productivity, the profitability, imbalance in ecological system, and environmental security. Second, poor soil management practice in cultivated land and higher rate of the soil erosion result decreased crop production and productivity and decline the soil quality every year. हामीले प्रत्येक वर्ष त्यो डिक्लाइन हुँदै गइरहेको छ हामीले किनकि प्रोडक्सन हामीले गर्छौं र त्यो प्रोडक्सनले यील्ड टाइप प्रोडक्सन गर्दाखेरि सोइलको पनि प्रोडक्टिभिटी सोइलको फर्टिलिटी पनि के हुन्छ सोइलको फर्टिलिटी पनि डिक्रिज भएर हुन्छ इट इज एस्टिमेटेड दैट 60% of soil of Nepal have a low organic matters 20% have a low phosphorus 80% have the potassiums and 67% of the soil are acidic. It has been estimated 310 kg per hectare of the plant nutrient is lost annually because of the cereal-based farming system, whereas only 67 kg per hectare of fertilizer is added to the soil through the various fertilizer sources. So it is urgent needed to understand the increased efficiency land use system in terms of nutrient cycle and soil conservation agroforestry systems. Now, soil degradation. One is soil खराब हुनुको कारण एउटा soil degradation हुनु हो. Soil degradation is a major causes of soil degradation are physical factor. एउटा physical, the runoff conditionहरू, rainfallहरू, surface runoffहरू, floodहरू, wind erosion, tillage यिनीहरूले गर्दाखेरि soil degradation हुँदै जान्छ. The biological factor, next biological factorले गर्दाखेरि विभिन्न human and man-made activities ले human, plant, this wildlife activities ले गर्दाखेरि and disease insect pest indirect activities गर्दाखेरि soil degradation भएर जान्छ. Chemical factors, alkalinity, acidity, water logging condition, deforestation र विभिन्न खालको डिफरेस्टेसन भनेको वनको नाश गर्ने ट्रीहरूलाई ढाल्ने कामहरू जो
काट्ने कामहरू छ, डिफोरेस्टेसनहरू, यसले गर्दाखेरि पनि सोइल डिग्रेडेसन भइरहेछ। अनि मिसयुज एन्ड एक्सेस युज अफ फर्टिलाइजरको अघि भनिहाल्यो, फर्टिलाइजरको हामीले एक्सेस युज गर्छौँ, इन्सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्सको, केमिकल फर्टिलाइजरको एक्सेसिभ युज गर्नाले पनि सोइल डिग्रेडेसन हुन जान्छ। र इन्डस्ट्रियल एन्ड माइनिङ एक्टिभिटिजहरू, विभिन्न खालको औद्योगिक र विभिन्न खालको खानीहरूको खानीजन्य एक्टिभिटिजहरूले गर्दाखेरि पनि सोइल डिग्रेडेसन भएर जान्छ। इम्प्रोपर cultivation of says we have a if we have a no the improving cultivation practices, then soil will be degraded and soil degrade भएर जान्छ। and urbanizations, most of the runoff and sediment from the urban areas are extremely polluted with the soil, so soil pollution is increased, fuel and other chemicals and overgrazing भएर जान्छ। र हामीले चरण क्षेत्रहरूमा छ क्यारिङ क्यापेसिटी भन्दा बढी हामीले एनिमलहरू ग्रोइङ रेजिङ गर्नाले के हुन्छ, ओभरग्रेजिङ हुन्छ। ओभरग्रेजिङ डिस्ट्रोय द सर्फेस कर्भ and breaks down soil particles, increase the rate of the soil erosion. So this is the picture, and look at the picture, overgrazing and deforestation यो विभिन्न पर्सेन्टेजमा आएको छ, विभिन्न ओभर कल्टिभेसन, यसले गर्दाखेरि पनि सोइल डिग्रेडेसन भएर जान्छ भन्ने एउटा देखाउन खोजिएको। दिस इज द possible causes and factors agent and causes of activities, जस्तै erosion, salinization, nutrition, species extinction, यिनीहरूको यो केही मेकानिजम प्रोसेस मेकानिजम हुन सक्छ। एन्ड बेसमा हामीले सोइल डिग्रेडेसनको कुराहरू, विभिन्न खालको फ्याक्टरले सोइल डिग्रेडेसन हुन जान्छ, जस्तै क्लाइमेट, सोइल बायोटिक इन्ट्रेक्सन। अर्को फ्याक्टरहरूमा छ क्लाइमेट, फिजियोग्राफी, ल्यान्ड युज, सोसियो इकोनोमिक, इथनिक, कल्चरल सेटिङ, यिनीहरू यो फ्याक्टरले पनि सोइल डिग्रेडेसन हुन जान्छ भन्ने छ। र कजेस अफ एक्टिभिटिजमा डिफोरेस्टेसन, ल्यान्ड युज कन्जर्भेसन, extractive farming, the inappropriate irrigation, excessive plowing, land, soil crop, animal management, योले गर्दाखेरि पनि हामीले सोइल डिग्रेडेसन हुन जान्छ भन्ने किसिमको एउटा यसको सिनर्जेटिक इफेक्ट देखाउन खोजिएको हो। र यो एफोरेस्टेसन, डिफोरेस्टेसनको कुराहरू अघि भनिहाल्यो। र फेटल इफेक्ट अफ द सोइल डिग्रेडेसनमा खास गरी ल्यान्ड डिग्रेडेसन एउटा हुन सक्छ, र ल्यान्ड पुरै सोइल क्वालिटी डिक्लाइन हुन्छ। अर्को ड्रफ्ट एन्ड एरिडिटी, जुन खालको एउटा हाम्रो ड्रफ्ट कन्डिसनहरू छ, एरिडिटीहरू छ, विभिन्न खालको एसिडिटी, अल्कालिनिटीहरू हुन्छ। लस अफ एरेबल ल्यान्ड, इन्क्रिज द फ्लडिङ, पोल्युसन एन्ड क्लोजिङ अफ द वाटरवेज। विभिन्न खालको स्ट्राटेजीहरू सोइल डिग्रेडेसनमा, जस्तै रिड्युसिङ डिफोरेस्टेसन, ल्यान्ड डिक्लाइनेसन, प्रिभेन्टिङ सैलिनेसन, कन्जर्भेसन डिलेज, यो काम गर्न सकिन्छ। तर we are moving this coming in next slide, and the how to conserve the degraded soil, and this impact forced migration हुन्छ, हेल्थ डिजास्टर हुन्छ, हेल्थ बिग्रिन्छ, हेल्थ एन्ड हाइजिनको कुराहरू छ। माइग्रेसन, हामी बसाइसराइ जानुपर्ने हुन्छ, बढी बाढी पहिरो आयो भने हैन, इन्कमहरू घट्दै जान्छ, त्यो छँदै छ, पोल्युसन बढ्दै जान्छ, इन्भाइरोमेन्ट बिग्रिँदै जान्छ। यो सो मेनी इफेक्ट, नेगेटिभ इफेक्ट will have. Next is soil erosion. The soil erosion is soil erosion. Define the soil erosion. The soil erosion is the displacement of the top layer of the soil. So माथिको टप लेयर जो खराब भएर त्यो बिग्रिँदै जानु अथवा त्यो डिस्प्लेस हुने प्रक्रिया नै सोइल इरोजन हो। इट इज अ फर्म अफ द सोइल डिग्रेडेसन, एक किसिमको सोइलको हैसियत बिग्रिने प्रक्रिया हो। दिस नेचुरल प्रोसेस इज caused by the dynamic activities of the erosive agent. Maybe it's there are the very causal agent, or it might be from water, from air, from animals, from human activities. The consequences of that, means the effect of the soil erosion, are as follows. Land degradation हुन्छ, मैले भनिहाल्यो, flood plain हुन्छ, अघि पिक्चरमा देखिहाल्नु, decreased productivity of agriculture goods, environmental pollution, changing forest cover, losses of biodiversity, just flora and fauna loss भइरहेको हुन्छ। Types of erosion,
जियोग्राफिकल जियोलोजिकल हुन्छ हाम्रो इरोजनहरू जस्तो एक्सेलरेटर इरोजन हुन्छ जस्तो विन्ड इरोजन वाटर इरोजन रेनट्रप इरोजन हिल इरोजन गल्ली ब्याङ्क इरोजन सिट इरोजन ल्यान्डस्लाइड इरोजन टिलेज इरोजन विभिन्न खालका इरोजनहरू पनि हामी भइरहेको हुन्छ केही इरोजनहरूको यो मैले पिक्चरहरू देखाएँ र अब यो इरोजनहरू खालको एउटा गल्ली इरोजन विभिन्न खालको इरोजनहरू भइरहेको हुन्छ र नेक्स्ट इज वाटर इरोजन हामीले अघि सोइल इरोजनको कुरा गऱ्यौँ र अब वाटर इरोजनतिर जाउँ So next भनेको the soil erosion occurs through the three stages process, namely detachment, transportation and deposition. Detachment हुन्छ त्यसपछि transportation हुन्छ next stage and third stage is deposition. That's water erosion is as follows. Seat erosion, हैन जस्तै removes a thin band as a layer of the soil. माथिको thin layer हुन्छ त्यो thin layerहरू सकिदै जान्छ. From the large areas uniformly during the every rain event producing runoff is called the seat erosion. माथिको तह जो घट्दै जाने हो माथिको तह जो हावाले पानीले यो बगाउँदै लान्छ त्यसलाई seat erosion भन्छ. Rain erosion, the silk index runoff forms will define the minute finger-shaped grooves over the entire field. एउटा कुनै पनि भूमिमा कुनै पनि जग्गामा त्यो माथिको सानो सानो माइन्युट फिगर जस्तो हाते औँला जस्तो सानो सानो एउटा सानो धर्सा जस्ता देखिन्छ त्यसलाई रिल इरोजन भन्छ. The gully erosion, when the real erosion is neglected and increase जो real erosion के भने बढ्दै गयो भने गल्ली इरोजनहरू डेभलप हुने हो and the tiny grooves developed into the wider and deeper channel known as gully erosion. त्यो real erosion बढ्दै गयो भने ठुला धर्साहरू देखिन्छ अलिक गहिरो खाल्टोहरू कुलेसाहरू जस्तो देखिन्छ त्यसलाई गल्ली इरोजन भन्छ. Stream bank erosion, it is caused by the river streams and forests cutting their banks and adjoining fields. Stream bank erosion भनेको जो हामीले भूधारहरू छ समुद्रमा नदीको धारहरू छ सानो बहाव छ त्यो बहावको धारहरूमा कटान गरिरहेको हुन्छ त्यो कटानहरूलाई नदी कटान भनेर भन्छौँ हामीले त्यो कटानको क्षेत्रमा जो साइड बाइ साइड कटानहरू गर्दै लग्छ त्यसलाई स्ट्रिम ब्याङ्क इरोजन भनेर भन्छौँ. विभिन्न खालका इरोजनहरू फ्याक्टर्स द क्लाइमेटिक हुन सक्छ माइट बी मेबी क्लाइमेटिक सोइल टोपोग्राफी भेजिटेसन ह्युमन बिहेभियर्स ल्यान्ड म्यानमेड विभिन्न खालले कारणहरूले सोइल इरोजन हुन सक्छ. वेन इरोजनको खास गरी वेन इरोजन अकर्स when storm wind blow over the light texture soil during the drought period. These areas was difficult to revegetate due to the lack of topsoil and low permeability and there often slime surface. भयो भने यसको wind erosion बढी हुने गर्छ. Generally sandy soils are vulnerable to wind erosion because they cannot store very much moisture and have low fertility. फ्याक्टरमा सोइल टेक्सचरको कुराहरू सोइलको के छ टेक्सचरको कुराहरू हामीले स्यान्डी सिल्ट के छ यसको स्ट्रक्चर के छ अनि सोइल स्ट्रक्चर हामीले सोइलको स्ट्रक्चर हामीले एकदम कस्तो स्ट्रक्चरमा सोइल छ कस्तो खालको यसको कनोट छ त्यसमा भर पर्छ. सर्फेस रिलिफ सोइल प्रोटेक्सन बाइ प्लान्ट एन्ड प्लान्ट रेजिड्युज रेनफल विभिन्न खालको रेनफल रेन ड्रपहरूले हेभी रेनफल भयो भने त्यसको बढी विन्ड इरोजन हुने गर्छ. विन्ड फोर्स पनि स्पिडहरू बढी छ भने विन्डको त्यसले इरोजन बढी हुने गर्छ. सोइल एन्ड वाटर कन्जर्भेसन अप्रोचेस अब खास गरेर अप्रोचेस के छ for crops, conservation, tillage, and planted windbreaks affect both erosion and fertility. So when plant die, they become they decay and become parts of the soil. The approach, sometimes called the land husbandry and clear understanding of the soil erosion, the biophysical and socioeconomic factors that contribute the land degradation. So approach भन्ने बित्तिकै एउटा टेक्निक एउटा मेजर हो र त्यो अथवा कुनै काको एउटा हामीले टेक्नोलोजीलाई अपनाउँछौँ भने पनि त्यो टेक्नोलोजीलाई हामीले एउटा कुनै लाइनमा काम गर्छौँ भने that will be a approach and that due to the physical characteristics biophysical characteristics the loss of the soil and water resources remain a critical problems. So physical हुन सक्छ chemical हुन सक्छ र soil health मा biological हुन सक्छ हैन यो तीनटा कारणले गर्दा सोइल हेल्थको मा असर पुग्छ यसको कम्बिनेसन नै सोइल हेल्थ हो.
soil fertility problem in Nepal, fertility the population growth in Nepal is the faster pace, and because of rapid urbanization and limited food production, one of the factors for increasing production of crops is nutrient, its availability and usage. Major two practices of maintaining soil fertility in the middles of our application of FIM or application of chemical fertilizers. FIM and compost are the main sources of plant nutrient, organic matter to the soil in the subsistence upland farming system of the middles. Soil erosion, soil organic recycling, on-balance fertilizers are the main reason for soil fertility decline in middles of Nepal. It is estimated that erosion and runoff of one unit topsoil, this is a unit of runoff, and 10 kg of nitrogen, and 7 kg of phosphorus, and 70 kg of potassium from 1 hectare of land. In intensive cultivations and mechanization, cattle dung, and are used for fuel cooking, and misuse of chemical fertilizer. These are some soil fertility causes, and this is the major soil conservation practice. Physical measure हुन सक्छ, biological measure हुन्छ, agronomical measure हुन सक्छ. तर हामी पछि आउँछौँ. Some physical मा stone check dam यिनीहरू बनाउँछ, biological मा vegetative stepहरू, vegetation प्रयोग गरिन्छ, agronomic मा strip cropping, mixed cropping, intercropping यिनीहरू जो गरिन्छ, जो agronomic practiceहरू छ. Bench stress, soil conservation, fertility management practices, some practices, bench stress or contour tillage. I mean, agriculture system, we have discussed about these practices: contour tillage, planting, cover crops, maybe crop or cover crop rotation, diversion, ditches land diversion गर्ने जो चेक ड्यामहरु बनाउँछौं र डाइभर्सन च्यानलहरु बनाउँछौं, डाइभर्सन स्ट्रक्चरहरु बनाउँछौं, ड्रप स्ट्रक्चरहरु त्यो खस्ने जुन लाइन माथिबाट आउने लाइन ड्रप स्ट्रक्चरहरु बनाउँछौं, ग्रास स्टेपहरु, विभिन्न ग्रासहरुको लाइनहरु बनाएर त्यसलाई फ्लोलाई डाइभर्सन गर्छौं, मिनिमम टिलेज, जिरो टिलेज, मल्चिङ, रिज ट्यासहरु, अब रिजहरु र गराहरु बनाउँछौं, एन्ड शिफ्टिङ कल्टिभेसन, कहिले घुमन्ते खेतीहरु पनि गरिन्छ. यो धेरै केही ठाउँहरुमा फ्यालो इम्प्रुभ फ्यालो भनेर भनेका छौं हामीले. सोइल ब्यारियरहरु बनाउनु छ, सोइल ट्र्यापहरु छ, वाटर हार्भेस्टिङ, यिनी अर्गानिक म्याटरहरुको केही छ इनपुटहरु छ, अर्गानिक म्याटरहरुको इनपुटहरु बढाउने गराउँछौं. द लेगुमिनेसहरु अरु क्रपहरु रोपेर रिड्युस द पेस्टिसाइड युज, हामीले केमिकल पेस्टिसाइडहरु युज गर्ने जुन छ त्यसलाई कम गर्ने, विन्ड बेल्टहरुको, विन्ड सेल्टर बेल्टहरुको हामीले डेभलप गर्ने गर्छौं. र खास गरेर बायोलोजिकल मेजरमा स्ट्रिप क्रपिङ मैले यहाँ केही क्याटेगोराइज गरेको छु. दिज ओभरअल practices of soil conservation practices are, basically I have categorized in three. One is a biological measures, second is a soil management measures, and third is mechanical measures. So this is related to this channel, this slide. So basically biological measure भित्र हाम्रो के कुराहरु गर्छन्. मैले तीनटा क्याटेगोरीमा यसलाई वर्गीकरण गरेको छु, तीनटा भागमा वर्गीकरण गरेको छु. एउटा बायोलोजिकल मेजरहरु के हुन सक्छ, एउटा स्ट्रिप क्रपिङ हुन सक्छ. स्ट्रिप क्रपिङ we have discussed in the earlier class. However, in to define now I know I am going to define it. This strip cropping भनेको स्ट्रिप लाइनमा जो हामीले भेजिटेसनहरु रोप्छौं त्यसलाई स्ट्रिप क्रपिङ भन्छ. Strip cropping involves alternative strip of small grain or forest crops with a row crop like a corn. It is used to control erosion by reducing the velocity of the wind in water. The forest and cereal grain rows tend to trap sediment that may otherwise end up in water courses. जो वाटरको माथिबाट रनअफ कोर्सेस छ, त्यो बाटो छ, त्यो बाटोलाई हामी डाइभर्ट गरिदिन्छ स्ट्रिप क्रपिङले, भेजिटेसनले, त्यो लाइनले, त्यो रोगले. And contour farming, they involve the tilling and planting along the contour line, and rather than the up and down the slope. And contour नामको across the hilly area को across the line, the पूर्व पश्चिम हामीले गर्छौं भने त्यसलाई contour लाइनहरु, contour एउटा गराहरु खेती contour farming को एउटा विधि नै हो. The furrows and the roots of the plant act as dams which slow down the flow of water moving down the slope. Unless some types of contour farming is used, particularly one, the long slopes, serious field erosion can result.
Ali cropping. So ali cropping ko barema हामीले we have discussed. Ali cropping is defined as the planting of rows of trees in the shrub create the alley within the which agriculture or horticulture crops are produced. बीचमा एउटा एग्रिकल्चर क्रप दायाँ बायाँ के हुन्छ रोको हिसाबले एउटा हामीले श्रबी क्रप अर्थात् ट्री क्रप हुन्छ that may be a alley. The hedgerow cropping, the contoured hedgerow systems using the nitrogen fixing area, the tree or shrubs have been widely promoted to minimize the soil erosion, restore the soil fertility, and improve the crop productivity. A buffer strip is an area of land adjacent to water courses that is vegetated with the grasses or shrubs. Bushes, the plant cover filters sediment out of the runoff, holds the soil in place, and prevent the washout, slumping, and reduction in the water quality due to siltation. So buffer strips are generally 2 to 5 meters wide. होइन यो बफर स्ट्रिपले गर्दाखेरि पनि बायोलोजिकल कन्ट्रोल इरोजन कन्ट्रोल हुन सक्छ improved fallow systems पनि soil conservation को practice हो in the upland arable areas are planted with food crops for some areas and then the land is fallowed for some times to allow the soil to rejuvenate. So this is maybe a one improved practices. Improved fallow system is the most probable possible measures in some areas. While soil fertility and is lowering. The natural vegetative types, when the land is plowed along the contour line and starting step 4 to 50 centimeter wide are laid upload across the field on the contour. Mulching of the rice straw, mulching of the leaf mold, organic mulches we can use, and mulching practices will help in reducing the soil erosion and to enhance the soil water conservation. Next category ma soil management practices. What are the soil management practices? The cover crops. And the cover crops are crop planted, reduce the impact of the wind and water-based soils. They absorb the soil and the rain, reduce the speed of runoff. And this is all on the cover crops लगायो भने विभिन्न खालको कभर क्रप लगाइन्छ जस्तै घाँसे बालीहरु पनि हुन्छ नाइट्रोजन फिक्सेसन टाइपहरु यिनीहरु कभर क्रप पनि लगाइन्छ त्यो कभर क्रपले गर्दाखेरि पनि सोइल को इन्हान्स हुन सक्छ र क्रप रोटेसन इट इज अल्टरनेटिभ अर प्लान्टिङ अ फिल्ड इन सेम एरियाज and for continuous mono-culture croppings and instead the main crop rotate ideally with the cereal crops like a winter wheat or forages such as the cob and alfalfa. यिनीहरु क्रपहरु केही घाँसे बालीहरु रोपेर पनि क्रप रोटेसनहरु गर्न सकिन्छ र एउटा बाली भेटिने अर्को रोटेसन अर्को फ्यामिलीको क्रपहरु क्रप रोटेसनहरु गर्ने विधिलाई हामीले त्यो अपनायो भने सोइल कन्जर्भेसन गर्न सक्छ. Intercropping involves the mixing of the plant in a field. For example, planting legumes between the rows of corn or soybean. हामीले बीचमा हामी साइडमा हामी लेगुमिनस क्रप गर्ने बीचमा साइडमा ट्रीहरु रोप्ने बीचमा हामीले सोयाबिनहरु रोप्न सक्छौं यसरी लेगुमिनस टाइपहरुको बिरुवाहरु रोप्न सक्छौं. This technique may be used to favor farmers and who cannot afford take this entire crop of the corn out production. The next mechanical measureहरु के मेकानिकल मेजरहरु अघि देखिका मेकानिकल मेजरलाई हामीले यहाँ लिस्ट आउट गरेको छ यसैमा राखेको छ क्याटेगोराइज गरेको छ. बेन्च ट्र्यासहरु बेन्च खालका विभिन्न स्ट्रक्चरहरु छ ड्यामहरु बनाइन्छ बेन्च ट्र्यासहरु छ बेन्च ट्र्यास consist of series of hydraulic cells and dikes and are used and slope inclined up to 40% with the relatively deep soil to retain the water and control erosion. The plant is spacing 6 by 6 species of bigger fruit trees on mango, jackfruit and is generally too wide to be effective to dike protection, but in increase the economic revenue of these trusses. The trusses are normally constructed by the cutting the soil or to produce the series of the level of strips of benches. हामीले एक किसिमको बेन्च टाइपको बनाएर पनि यसलाई बेन्च टाइप ट्र्यासहरु बनाएर पनि हामीले के गर्छौं यसलाई सोइल इरोजनलाई कन्ट्रोल गर्ने र सोइल कन्जर्भेसनलाई enhance gun. Soil traps more commonly known as the sediment traps are structure constructed to harvest the soil eroded soil erosion भएको structure मा हामीले soil trapहरु बनाउने from the upper slope of the catchment. So sediment trap भनेर भनिन्छौं हामीले soil trap लाई. यो soil trapहरु एउटा स्ट्रक्चर हो त्यो स्ट्रक्चरहरु बनाएर soil trapहरु common types of the soil traps are check dams. हामीले check dam लाई पनि हामी check
त्यो to trap and so the check dams and trenches check dams can be built of stakes जस्तै ग्याप्सिया विभिन्न खालको भेजिटेसनले पनि हामी सोइल ट्र्यापहरू बनाउन सक्छौँ चेक ड्याम बनाउन सक्छौँ ब्याम्बू लुज रक्स लक्स or other locally available materials हामीले स्थानीय रूपमा उपलब्ध केही स्रोत साधनले पनि सोइल ट्र्याप बनाउँछ न कि एउटा ठुलो सिमेन्ट नै प्रयोग गर्नुपर्ने चेक ड्यामको लागि हुँदैन भेजिटेसनबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ. So these are the pictures related to this some mechanism. Some conservation practices, conductive spring buffer, step cropping, field dip cropping, and some picture related to practice जोडिएको छ. Now soil fertility management in agroforestry system मा हामीले कसरी यसलाई घटाउन सकिन्छ soil fertility को कुराहरु छ. सेकेन्ड अघि soil conservation को कुरा गर्यौं, अब soil fertility को कुरा गरौँ. soil fertility को केही पार्टहरु त अघि हामीले पनि सानो deficiency को पार्टहरु पनि गर्यौं. The capacity of the soil to give the necessary substance in correct amount to plant, avoiding toxic concentration of any substances, that is soil fertility. So soil fertile soil have a revealed amount of nutrient which are enough to fulfill the requirement of the plant. Soil fertility and soil productivity are the two different terms. मैले अघि भनिहालेँ, potency of the soil to produce the definite yield of the crop using the some management system is soil productivity, and the soil fertility has a great influence on the soil productivity, and soil fertility is a soil fertility or soil productivity ma from. So the fertile soil will contain all the nutrient requirement in greater amount, nitrogen, phosphorus, potassium, etc. Obviously, विभिन्न micronutrient हुन सक्छ. The crop productivity depend on the almost entirely on the fertility of the soil. This is torn influence food security at the household levels. Thus, for crop productivity to be high and ensure the food security, the level of soil fertility needs to be increased. However, poor agricultural practices and other phenomena such as soil erosion have led to soil infertility. So declining soil fertility, that means in the infertility, also caused by the natural loss or degradation of the soil due to the very salt or low fallow period that make the soil to be under continuous cultivation. Continuous cropping has also been observed to cause the significant decline in the level of soil fertility. Farmers therefore have to adopt a strategy that will make the soil to continue to be a fertile, even cultivate it all year round. Soil fertility continue. Agroforestry system can be critical in improving the soil fertility. So agroforestry system ले के गर्छ भने soil fertility लाई हामीले जोगाउने प्रयास गर्छ. The leguminous tree planted as fallows or end spots with crops can accumulate a significant amount of the nitrogen in the leaves and roots, which is then made available to crops. The incorporating leaves into the soil can increase the crop yield several-fold. Improve the fallow can also contribute to the control of the weeds and provide wood for cooking and stakes for climbing crops. Some of the species used to improve soil fertility also have the fodder value and can improve the animal manure quality and quality. So विभिन्न खालको स्पेसिसहरु हामीले soil fertility जोगाउने प्रयासमा हामीले गरेका हुन्छौं, लगाएका हुन्छौं. Types of soil fertility, एउटा किसिमको natural or inherent fertility हुन्छ. यसमा the soil natural contains all essential nutrients such as the nitrogen, phosphorus, etc. So this is the natural or inherent fertility. Second, acquired fertility. The soil has these types of fertility because artificial fertilizer, manure are applied to the soil. So that's why it is named as acquired fertility. Acquired fertility भनेको जो हाम्रो essential nutrient हुँदैन, essential nutrient भनेको बिरुवामा जो भइरहेको nutrient छ, त्यो nutrient भन्दा बाहिरको acquired nutrient हुन्छ, acquired nutrient दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छ, त्यसलाई acquired fertility भनेर भन्छौं. बाहिरको nutrientहरु बाहिरबाट सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, supplementary role दिनुपर्छ, त्यसलाई हामीले acquired fertility भन्छ, हैन?
factor, climate, soil structure, water retention capacity, electrical conductivity, ball density, even खालको soil factor हुन्छ तपाईँले soilमा पढिसक्नु भएको छ यी कुराहरू chemical factors, soil pH, cation exchange capacity, plant nutrient यी कुराहरू नि chemical factor हो biological factor, organic matter, microorganism, soil management अघि पनि पिक्चरमा देखाइसकेँ biochemical cycling biogeochemical cycling यिनीहरू पर्छ र फर्स्ट एप्रोच मैले अघि भनिहालेँ यसलाई क्याटेगोराइज मात्र गरिएको हो खास गरी यसमा छैन हामीले फर्स्ट एप्रोच के हो भने ओभरअल एप्रोचमा कुरा गर्दाखेरि हामी माथि एप्रोचहरू हामीले कुरा गर्यौं फेरि पनि एप्रोचकै कुरा गर्छौं एप्रोचको क्याटेगोराइज गर्दाखेरि एउटा पहिला हामीले कन्ट्रोल अफ इरोजन सोइल फर्टिलिटी मेन्टेन गर्नको लागि पहिलो स्टेप भनेको इरोजनलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो trees can be employed in erosion control in supplementary and direct ways. So supplementary use refers to the planting of tree to conventional soil conservation work, such as the earth, structure, and grass stems. In direct use, the tree component itself in the means of controlling runoff and soil loss. On terrace slopes in Nepal and Himalayan India, and the trees are grown in terrace rivers and pruned for folders. Several species of trees, including agricultural crops, are densely interplanted, sometimes with the herbaceous layers. विभिन्न खालको स्पिसिसहरु हामीले लगाउन सकिन्छ. द सेकेन्ड अप्रोच अब अर्को भनेको मेन्टेनेन्स गर्ने है अहिलेको भनेको हामीले सोइल फर्टिलिटीलाई सोइल कन्ट्रोललाई हामीले इरोजन कन्ट्रोल गर्ने एप्रोचमा हामीले डिस्कस गरेका छौं इन द प्रिभियस स्लाइड्स वी हैव डिस्कस एन्ड सेकेन्ड स्टेज भनेको अलि ब्रोड टपिक्स भनेको मेन्टेनेन्स सोइल फर्टिलिटीलाई कसरी मेन्टेन गर्ने एउटा त इरोजन घट्ने बित्तिकै हामीले सोइल फर्टिलिटी मेन्टेन भयो सेकेन्ड भनेको सोइल मेन्टेनेन्सलाई भइरहेको सोइललाई हामीले मेन्टेन गर्नु पर्यो द forest cover will maintain the improve the soil fertility, whereas the continuous arrival cropping without external inputs will normally degrade it. Shifting cultivars such as make of the beneficially effect a tree on soil and the same capacity employed in mechanized reclamation of forestry. In basis of the replanting of agroforestry system may have a potential to sustain soil fertility lies in inclusion of the tree into the soil through a wide range of processes, including augmentation of inputs, reduction of the losses, improvement of the soil physical, chemical, and biological condition. विभिन्न कन्डिसनहरुले पनि हामीले सोइललाई इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ अघि भनेका हामीले सोइल फिजिकल केमिकल एन्ड बायोलोजिकल कन्डिसन जो अप्रोचहरु छ तिनीहरु पनि अपनाउनु पर्छ. Among these process, the most important are maintenance of soil organic matter through the addition of the just litter bulb and pruning and root residue. विभिन्न पातहरुबाट माथि खसेको हुन्छ त्यो पातहरु खसेकोबाट पनि अर्गानिक म्याटरहरुको डेभलप हुन्छ डिकम्पोज आफ्टर डिकम्पोजिङ दोज मटेरियल एन्ड सो दिस प्रोसेसहरुलाई पनि सोइल मेन्टेन गरेको नाइट्रोजन फिक्सेसन गरेको हुन्छ. नाउ प्रोसेस दैट इम्प्रुभ द सोइल इन एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम हैन अर्को भनेको which affect the soil chemical condition, reduction acidity through the addition of the bases in tree, litter reduction in salinity, अनि salinity alkalinity पनि कम गरेर त्यसको इफेक्ट कम गर्न सकिन्छ. अर्को भनेको soil biological process and effect, the production of range of different qualities of the plant litters through the supply mixture of the woody and herbaceous material, including the root residue, timing of nutrient release, and यिनीहरुले पनि biological जो बाहिरको सप्लिमेन्टरी छ त्यसले गर्दा बायोलोजी प्रोसेसलाई पनि इन्क्रिज गर्छ. And next broad topics is apply of appropriate agroforestry technologies. हामीले विभिन्न खालका टेक्नोलोजी प्रविधिहरू छन् त्यो प्रविधिहरूलाई पनि हामीले एग्रोफोरेस्टलाई अप्रोप्रिएट जो सुटेबल प्रविधि छन् एडभान्स प्रविधिहरू छन् र इनोभेटिभ प्रविधिहरू छन् so innovative technology we can introduce, we can apply this appropriate agroforestry technology to enhance the soil fertility. The feature to stay at is that the beneficial effect on the soil fertility reported for agroforestry systems are obtained without loss of the plant production.
In some cases, crop yield under hedgerow systems are actually higher in terms of yield for total area and then under crop only controls. So hedgerow system actually is a very dynamic, very very potentials to conserve the soil water conservation, to conserve the soil water, and to maintain the soil fertility. In other, the small losses crop production is economically compensated by the returns of the harvest of fuel or food from the hedgerows. Some, for example, of best practices, best control practices जस्तै रोटेसनल हुन्छ अनि बेस्ट प्र्याक्टिसेस हैन अब जस्तै पेस्ट कन्ट्रोल पनि हो तर खास गरी बेस्ट प्र्याक्टिसेसमा रोटेसनल प्र्याक्टिसेस छ स्पेशल मिक्स प्र्याक्टिसेसहरु छ हेज रो इन्टरक्रपिङहरु छ हेज रोमा इन्टरक्रपिङ गर्ने सिल्भो पास्चर प्र्याक्टिसेस woodlot with multi-purpose management systems, etc. These are some potential best practices which are very useful in the agroforestry systems. Soil management tree and shrub को role के हुन सक्छ भन्दाखेरि it is the properties of which are likely to make a woody perennial suitable for soil fertility maintenance improvement मा महत्त्वपूर्ण राख्ने हुन्छ. A high above ground biomass production हुन्छ, high rate of nitrogen fixation हुन्छ, dense network of the fine roots or abundant fodder pools or capacity of microbial association, the existence of some deep roots, a moderate to high balanced nitrogen content in the foliage, 6 of an appreciable nutrient content in the root systems. त्यो भएको हुनाले रुट त्यो ट्री अन स्रबहरुले सोइल इम्प्रुभ गर्छ. Either rapid litter decay where nutrient release is desired or a moderate rate of the litter decay and where soil cover for protection against erosion is desired. Absence of toxic substances in the foliage or root exudate for soil reclamation. Very acidic salinity very acidity छ भने त्यसलाई पनि reclamation गर्ने restoration गर्ने र capacity to grow on poor soils. यसको इफेक्ट के पर्छ त यदि खराब भयो यदि भनेपछि दुईटा देयर आर practices substantial effect of on the soil fertility. एउटा improve the tree fallow हुन्छ, tree on crop line हुन्छ, plantation crop combination, home gardens हैन. So positive effect हरु हुन सक्छ है यसको एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टममा सोइल फर्टिलिटी भयो भने पोजिटिभ इफेक्ट भनेको यी विभिन्न खालका पोजिटिभ इफेक्टहरु छ जस्तै ट्रीज अन इरोजन कन्ट्रोल स्ट्रक्चर, wind peaks and shelter belt biomass transfer, the tree or rangeland or pasture line woodlot with multi-purpose management, reclamation forest leading to multiple use, and second practices with smaller positive or neutral effect on soil fertility. Soil agroforestry system ले soil fertility मा केही neutral देखाउँछ जस्तै boundary planting planting crops with the pasture यसमा देखाउँछ र अर्को नेगेटिभ इफेक्टहरु भनेको शिफ्टिङ कल्टिभेसन ले देखाउँछ एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टमले सोइल फर्टिलिटी मा. अब यो टांगियाहरु छ यसले पनि सोइल फर्टिलिटी मा प्र्याक्टिस न्यूट्रल पनि देखाउँछ तर कहिलेकाहीँ नेगेटिभ पनि देखाउँछ. धन्यवाद. The positive यो भनेको this slide include the positive and negative effect of agroforestry practices in soil fertility. Soil fertility केही पोजिटिभ पनि देखाउँछ केही नेगेटिभ इफेक्ट पनि देखाइरहेको हुन्छ र त्यसले soil fertility को असर खास गरेर पोजिटिभ पनि छ न्यूट्रल पनि छ नेगेटिभ छ भनेको यो स्लाइडले यसको समराइज भनेको यति नै. These are the some assignment or some possible questions and for you.